15 अक्टूबर 2008 को इसकी बुनियाद रखी और आप सबको पता है 15 अक्टूबर जो बसीरत से महरूम जो लोग हैं उस दिन की याद में इसको यहाँ पर हमने इसको रजिस्टर किया, इसके साथ इसकी वर्किंग जो है ना वो शुरू की। और मैं इसमें बताऊँ कि यहाँ पर चूँकि स्कैंडिनेविया में जो डिसेबल जो लोग हैं उनको हम फूलों की तरह रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात हैं, वो कुछ सोर्सेज भी कम है, कुछ अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है वहाँ पर। तो ये जो इंस्पिरेशन थी ना, ये उसकी बनी बुनियाद बनी, ये जो डिफरेंस है ये उसकी इंस्पिरेशन बनी, तो ये उसका तारुफ है जी। अच्छा, मैं तक इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और इसको मैं लेके चलूँ, मैं एक बिल्कुल स्ट्रेटली मैं आऊँगा जी इस टॉपिक पे कि हमें ज्वाइन किया है जी मेरी बड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन की खुशकिस्मती और हम सब की खुशकिस्मती कि जी साइमा कुरैशी साहबा यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, पहले भी तशरीफ़ लाई थी, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पे दोबारा वो यहाँ पर आई हैं। आपको हम बाकायदा वेलकम करते हैं इस पूरी तकरीब में। और साथ में बैठी हैं जी हरदिल अजीज़ जी, शिफा यूसुफ जही साहिबा जी, आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और बड़ी इनकी पहचान है पूरे पाकिस्तान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाएँ जी। आपको हम ओस्लो नॉर्वे की सरज़मीन पर खुशामदीद कहते हैं। ये जो दोस्त हैं, ये जो लोग बैठे हैं, ये यकीन करें मेरे बाजू हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनके बगैर एक कदम भी चलना जो ना मेरा मुहाल है। तो इनके साथ बड़ी बेतकल्फ़ी है, बड़ा प्यार है। ये तो समझ लें कि बड़े ख़ास चंद एक लोग हैं जिनको मैंने शॉर्ट टाइम में इनवाइट कर लिया, अदरवाइज़ तो एक बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे जो है ना वो एक नेटवर्क है। तो इन सब की मेहरबानी, इन सब का प्यार, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। फ़र्दन तारफ़ जो ना हम बाद में करवाते जाएँगे। मैं इस तकरीब का जो मेन जो टाइटल है ना वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि 3 दिसंबर चूँकि डिसेबल लोगों को राइट्स मिले थे, तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। साथ में टोकन ऑफ थैंक्स है जी आप सब का कि आप साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी वाबस्तगी हैं, आप जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो उसका भी शुक्रिया है। ये जो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं ये भी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आई हैं और आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आप लोग इतने सालों से, इतने महीनों से हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं जी आप लोगों के साथ। इसमें मैं बताऊं कि यूरोप के हमारे साथ जितने लोग हैं, स्वीडन में, डेनमार्क में, इवन स्पेन में, अब फ्रैंकफर्ट में या स्पेन में हम जाएंगे, वहाँ पर जितने लोग इस कारवां के साथ जुड़े हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 35-40 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं, 8 से 12 मुख्तलिफ शहरों में जो है ना ये लोग दिन रात काम करते हैं और बग़ैर किसी मुआवजे के। और स्पेशली अभी फ्लड में हमने बड़ा काम किया, उसके पहले रमज़ान में, ईदों शबरातों पे, और इसके अलावा जो डिसेबल जो हमारा जो मेन जो पर्पज़ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह फंक्शन होता है जी कि हमारा सिंगल एप्लीकेशन सिस्टम है, हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलती है तो उसकी वेरिफिकेशन हमारे लोग ही करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको व्हीलचेयर जो है ना वो डिस्पैच करवा देते हैं उनके डोर स्टेप पे। तो ये कई सालों से तवातर से ये चल रहा है और कुछ सालों से हमने वुमेन एम्पावरमेंट का जो है ना वो भी सेगमेंट उसको शुरू किया है, जिसमें उनको मेहंदी लगाने के कोर्सेज, उनको मेकअप करने के कोर्सेज के अलावा स्कूल में उन बच्चों की हेल्प, जो बच्चे जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो बेंच पे बैठ सकें, उनको बेंच हमने लेके दिए, यूनिफॉर्म लेके दिए, उनको बड़ी बड़ी अच्छी जो है ना आसाइशें हमने दी। साथ में ये है कि उनको सिलाई के कोर्स कराए, ग्राफिक डिज़ाइनर के उनको कोर्स कराए। ये सच्ची बात है, ये जो सारे ग्राफिक्स बने हुए हैं ये सारे इन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किए, इसमें मेरा समझ लें कि एक नुकता भी मेरा शामिल है। तो ये समझ लें कि जो लोग यहाँ से ही निकलते हैं आगे तो इसी को फिर उन्होंने आगे लेके चले। एक और बात बड़ी ख़ास वो ये है कि हमने पिछले चंद सालों से ना एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, हमने करवाया जी इंटर्नशिप, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, वॉलंटियरशिप है, पैसा इकट्ठा करना, उसको तकसीम करना, उस पर सारा उसका जो रोटेशन है ना उसको हमने उनको लर्न कराने के लिए 1 साल की इंटर्नशिप हमने शुरू की हुई है। तो साल के एंड में हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं डिजिटली, प्लस ये है कि एक पूरा सिलेबस हमने उनके लिए बना के दे देते हैं कि आपने जी ये काम भी करना है, आपने आर्टिकल्स भी लिखने हैं, आपने बोलना भी है, आपने सोशल मीडिया पर भी काम करना है, आपने सारी चीज़ों को टच करना है, ताकि आप जब, क्योंकि मुल्क का सरमाया है आप लोग, हमें फ़ख्र है आप लोगों पे, जब आप इंटर्नशिप से निकल के आप आगे आएंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के तो आप जो है ना वो बड़ा अपना भी नाम कमा सकती हैं और हमारा भी। तो इसमें हम लोगों ने बड़े बच्चों को जो है ना वो ट्रेन किया है। इस साल हमने 5 इंटर्नशिप लोगों को किया है, सारे गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं
اور وہ 1 سال کا ٹرن اوور کریں گے اور اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور اس میں پورا وہ آرگنائزیشن کا جو پورا اسٹرکچر ہے نا وہ ان کو تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی اس کو سمجھایا جائے گا. ساتھ میں یہ ہے کہ ہم نے ہر سال جو ہے نا یہ 2016 سے لے کے اب تک ہر سال ہم جو ہے نا وہ ایک اور چیز بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں برانڈ ایمبیسڈر. یہ ہے تو سمبولیکلی نام ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی ایک احساس ہے, ایک محبت جڑی ہوئی اس نام کے ساتھ کہ جن کو ہم برانڈ ایمبیسڈر کا ٹائٹل دیتے ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ پھر جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہمارا پرچار کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جو دن ہے نا اس دن ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ نئے سال میں ہمارا کون برانڈ ایمبیسڈر ہوگا. یہ جو دن ہے 3 دسمبر کا, یہ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا ایک کیلنڈر یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہم نے ہر چیز اسی دن کو سمجھ لیں کہ زیرو پہ لا کے دوبارہ پھر ہم نے روٹیٹ کرنا. تو آج ہم برانڈ ایمبیسڈر کا بھی رکھیں گے آپ کے سامنے ایک چوائس اور اعلان بھی کریں گے. پلس یہ ہے کہ شفا یوسف زئی صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کی بھی بات چیت سنیں گے. محترمہ سائمہ قریشی صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کی بات چیت سنیں گے. اور باقی سارے میرے جو دوست ہیں ان کی بھی ہم جو ہے نا بات چیت کریں گے. لیکن میں آپ کو پروگرام کا یہ فارمیٹ ہے اور آخر میں صرف 1-2 باتیں میں کروں گا جو بڑی ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چونکہ ایک عام سا فنکشن ہے, ایک ڈنر ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس میں ہم آپ کا ٹوکن آف تھینکس ہے, یہ آپ کو شکریہ ہم نے ادا کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر مدعو کیا کہ آپ اتنے سالوں سے اتنے عرصے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کی بڑی کاوشوں کو سلام کرتے ہیں. مین وائل اگر پھر بھی آپ لوگ کوئی ڈونیشن بھی کرنا چاہتا ہے تو یو آر مور دین ویلکم. کوئی آپ اپنے محبت سے پیار سے ڈونیشن کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, وپس پہ بھی کر سکتا ہے, ہمارے پاس وہ ٹرمینل بھی ہے اینڈ فردر. تو یہ تو ہوگی سیکنڈری باتیں. اچھا جی, آخر میں ایک بات کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے بیٹھی ہوئی یہاں پر, میں ان کو بڑا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے گرافکس ساری ورکنگ یقین کریں میرا ایک نقطہ بھی نہیں لگتا ان میں, وہ سارے دن رات بیٹھ کے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. اس کو ایسے کر دو, تصویر کو اینج کر دو, ان کہیں کو انسنی کر دو, انسنی کو ان کہیں کر دو. مطلب یہ ساری باتیں یقین کریں دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. آپ لوگ ہنس رہے ہیں, مجھے پتا کیوں ہنس رہے ہیں آپ. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سوکھا کام نہیں ہے, اس کو کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. ایک تو ان کو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, سارے جو والنٹیئر ہیں ان کو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, جو ڈونرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں, دوست ہیں, پیار ہیں. میں ایک واقعہ کروں گا, مجھے تاریخ میں رپیٹ ہی کر دیتا ہوں. ان کی کتاب, یہ رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, شاعر بھی ہیں. انہوں نے کتاب کی لانچنگ کی تو انہوں نے کہا تھا کتاب کی جتنی کاپیز بکیں گی نا وہ پیسے میں اسکول کو ڈونیٹ کروں گا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, وہ 200 ہے یا 2000 ہے یا 20,000 ہے, یہ کہنا میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو آپ لوگوں کی محبتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جن کا میں اتنے چھوٹے سے ٹائم میں شکریہ ادا کر سکتا. آپ بھی ہنس رہے ہیں, مجھے پتا آپ کیوں ہنس رہے ہیں. اچھا اینی وے, تو یہاں پر ہی میں رکوں گا. ہمارے درمیان پولیٹیشین بھی ہیں, بھی بیٹھے ہیں, پوئٹس بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور دوست پیار کرنے والے بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں. مطلب ہر رنگ کے یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں. تو میری کوشش کی ہے کہ ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کو آج اس نقطے پہ اکٹھا کیا جائے. تو یہی اسٹوری ہے, یہیں پہ میں رکوں گا. اور تھینک یو سو مچ فار ایوری باڈی فار ہول دا ایئر. آپ لوگوں کی اتنی سپورٹ, اتنا پیار, اتنا ڈونیشن اور اتنا کوآپریشن آپ کا رہا کہ ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک کارواں تھا تو اب ماشاءاللہ ایک بڑا درخشاں جو ہے نا